बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आप लोगों से मोहतबाना गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को स्किप न करें, इसे आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली आने वाली इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। पेश खिदमत है प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं एक फ़कीर और शहज़ादी की शादी का, और बादशाह जानवर कैसे बन गया। इस वाक़या को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक ज़रूर रहिएगा। नाजरीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत ही खूबसूरत गाँव था। उस गांव में एक बादशाह रहता था। उसकी एक खूबसूरत सी बेटी थी। बाप अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। जब उसकी बेटी शादी के लायक हो गई तो उसके रिश्ते दूर राजाओं के पास से आने लगे। वह अपनी बेटी की शादी करने के लिए लड़कों से मुलाकात भी कर रहा था, लेकिन अब तक उसे कोई भी अपनी बेटी के काबिल नहीं मिला। एक दिन उस गांव में एक मांगने वाला फ़कीर आया जिनकी उम्र तकरीबन 80 बरस की थी। वह बादशाह से कहने लगा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही बादशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी इतनी औकात की, तुम मेरी बेटी के बारे में सोचो। उसने अपने आदमियों से कहा कि फ़ौरन इसकी गर्दन उड़ा दो। उसने ज़रूरत कैसे की कि मेरी बेटी को अपनी बीवी बनाने के बारे में सोचने की। फ़कीर को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे ले जाकर कैद खाने में डाल दिया गया। उस फ़कीर ने कहा कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन बादशाह कहने लगा कि मैं अब एक ही बात सुनना नहीं चाहता। बादशाह ने फ़ौरन उसको कहा कि इसको ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। उस फ़कीर को कैद खाने में कोड़े मारे जा रहे थे। जब ये खबर राजकुमारी तक पहुंची तो उसने अपने बाप से कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं, किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं। उसने कहा कि तुम बीच में मत पड़ो। वह राजकुमारी फ़कीर की बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी, बहुत नेक थी। उसने कहा कि जो भी हो, मैं इस बात को पसंद नहीं करती कि इस मुल्क का राजा इस तरह से किसी बूढ़े इंसान पर जुल्म करे। राजा ने कहा कि तुम्हारी बात को मैं मान लूँगा, अब यहाँ से जाओ। वह वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन शहजादी को यह नहीं पता था कि वह उसकी शादी का पैगाम लेकर यहाँ आया था। जब राजकुमारी को इस बारे में मालूम हुआ तो यह फ़कीर मेरे लिए शादी का पैगाम लेकर आए थे, तो अपने बाप के पास फिर आई और कहने लगी, क्या इस फ़कीर ने मुझसे शादी करने के लिए कहा था? बादशाह ने सबको मना कर दिया था कि मेरी बेटी को इस बारे में पता न चले, क्योंकि वह बहुत ज़िद्दी है और जो फैसला करती है डंके की चोट पर करती है। अब जब बादशाह को पता चला कि मेरी बेटी को सच्चाई मालूम हो गई है तो वह गुस्से से आकर कहने लगा कि मेरी इकलौती बेटी, मेरी लाडली बेटी से इस बूढ़े ने शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे। बेटी बहुत समझदार थी, बाप के सामने उस वक्त खामोश रही, लेकिन उसने दिल में सोचा कि अगर वह फ़कीर मुझसे शादी करना चाहता है तो उसके पीछे कोई न कोई बात ज़रूर होगी। वह उसी फ़कीर से मुलाकात करने के लिए कैद खाने में गई। फ़कीर से कहने लगे कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? फ़कीर ने कहा कि जब तुम मुझसे शादी करोगी तो उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा मैंने तुमसे शादी क्यों की। वह कहने लगे कि ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह खबर पूरे मुल्क में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि शहजादी उस बूढ़े फ़कीर से शादी करना चाहती है और वह खुद इस पर राज़ी भी है। बादशाह ने अपनी बेटी को लाख समझाने की कोशिश की तो उसने जवाब दे दिया, आपने मुझे बड़े नाजों से पाला है, मेरी हर ख्वाहिश को आपने पूरा किया। अब जब मामला शादी का है, जब मुझे शादी करनी है तो मैं उसी से शादी करूंगी जिससे मेरा दिल चाहेगा। लेकिन बादशाह मानने को तैयार नहीं था। उसकी इकलौती शहजादी थी, एक फ़कीर के साथ शादी रचा दी। बादशाह अपनी बेटी की ज़िद की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था कि वह कैसे अपनी बेटी की शादी एक फ़कीर के साथ कर दे। वह बोली कि मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। मैंने उनकी आंखों में सच्चाई देखी है जो आज तक मैंने किसी की आंखों में नहीं देखी। बेटी के कहने पर बादशाह को आखिरकार मानना पड़ा। उसने खुद ही सल्तनत में ऐलान कर दिया, हमारी बेटी की शादी हो रही है, लेकिन यह शादी बहुत ही सादगी के साथ होगी। सिर्फ निकाह होगा और मेरी बेटी आज के बाद महल में नहीं रहेगी, बल्कि उसकी झोपड़ी में जाकर उसके साथ ही रहेगी जिससे वह शादी कर रही है। बादशाह बहुत गुस्से में था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की शादी उस फ़कीर से हो। वह अपनी मनमानी कर रही थी, इसलिए उसने अपनी बेटी को सज़ा देनी चाहिए कि
जब सब कुछ ऐशो आराम छोड़कर उस फ़कीर के साथ झोपड़ी में शहजादी को रहना पड़ेगा तो उसे इससे बड़ी सज़ा आखिर शहजादी के लिए क्या हो सकती है। बादशाह का हुक्म तो लोगों के लिए बहुत अनोखा था, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान गोई इस बात पर थी कि फ़कीर के साथ झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हूँ। जब मैं शादी कर रही हूँ तो फिर जहाँ मेरा शौहर रहेगा मैं वहीं रहूँगी। यह एक अनोखी दास्तान थी जो किसी के समझ में नहीं आ रही थी। एक नौजवान शहजादी एक बूढ़े फ़कीर से शादी क्यों करना चाहती है। बहरहाल शादी हो गई। बादशाह के हुक्म पर फ़कीर के साथ शहजादी चली गई। फ़कीर का घर बस एक दरख्त के नीचे छोटी सी झोपड़ी थी। फ़कीर वहाँ पहुँचकर अपनी बीवी से कहने लगा, यह मेरा छोटा सा आशियाना है, तुमने अब यहीं रहना है। तुमने बगैर वजह जाने मुझसे शादी कर ली। तुम बहुत अच्छी सोच की मालिक हो। मैं तुम्हारी इस बात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं कि दिन भर मैं भूखा रहता हूँ, रात को इबादत करता हूँ, जब कभी कहीं से मिल जाता है तो खा लेता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस हाल में रह लोगी। शहजादी कहने लगी कि अगर आपसे मैंने शादी की है तो इसका मतलब यही है ना कि आप जिस हाल में मुझे रखेंगे मुझे उसी हाल में रहना होगा। फ़कीर बोला कि मैंने तुमसे शादी की है, इसके पीछे दो बड़े राज हैं, लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की। उसने कहा कि मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई नेक इंसान आएगा तो मैं उसी को अपना शौहर कबूल करूंगी, चाहे वह किसी सल्तनत का राजकुमार हो या कोई दरवेश हो। उस दिन आप हमारे लिए यहाँ आए, मैं अपनी दुआ को अपनी आंखों से कबूल होते देख रही थी और मैं आपसे शादी के लिए राज़ी हो गई। इसलिए मेरे अब्बा जान भी आज मुझसे नाराज़ हैं, पर मैंने अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर इस रिश्ते को कबूल किया। फिर जो भी हो जाएगा आपके साथ रहना पसंद करूंगी। वह इतनी सब्र करने वाली थी कि वह फ़कीर ऐसी बीबी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश था और दोनों दिन भर के भूखे रहते और रात भर अल्लाह की इबादत करते। फ़कीर किसी मकसद के बगैर कोई काम नहीं करते। शहजादी अच्छी तरह इस बात को समझ चुकी थी कि वह शाही महल छोड़कर आई थी, शाही गुजर बसर छोड़कर फ़कीरी की ज़िंदगी अपनाना अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। वह फ़कीर अपनी बीवी को इस हाल में देखकर अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता, उसके लिए हमेशा दुआ करते रहता कि एक दिन वह फ़कीर किसी काम के लिए जंगल से बाहर गए। वहाँ पर शहजादी से मुलाकात करने के लिए एक अनजान आदमी आ गया। वह दरअसल उसके बाप की तरफ से भेजा गया एक नौकर था। उसने कहा कि आपके अब्बा जान आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और कहते हैं कि हमारी शहजादी खुश है कि नहीं, उस फ़कीर के साथ किस हाल में है। यह सुनकर उस शहजादी का दिल भर आया और फिर उस नौकर ने कहा, हमारी बेटी से कह देना कि अगर वह वापस महल आना चाहती है तो हम उसको महल वापस बुलवा लेते हैं और यह रिश्ता भी ख़त्म करवा देंगे। शहजादी ने कहा, लगता है मेरे बाप ने मुझे पहचाना नहीं, मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अल्लाह ताला की रज़ा पर मैं बहुत राज़ी हूँ। वह मेरे शौहर हैं और मैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उस नौकर ने कहा कि आपके बाप ने आपके लिए एक बहुत बड़ा मोती भिजवाया है। वह नौकर जिद करके मोती को वहाँ पर रख कर चला गया। वह फ़कीर जब अपने काम से वापस आए, उन्होंने मोती को सामने देखकर कहा, यह तुम्हें किसने दिया। उसने सारी कहानी सुना दी। वह बोले, अगर आप मेरे साथ खुश नहीं हैं, अगर आप अपने वालिद के पास जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगा, मैं आपसे राज़ी हूँ, बल्कि मैं यही चाहूँगा कि आप खुश रहें। उस पर शहजादी कहने लगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब कुछ मुझे आपकी सूरत में मिल गया है। आप क्या चाहते हैं यह मुझे नहीं पता, बस मैं अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ पर आपके साथ खुश हूँ। और जहाँ तक बात है इस मोती की, तो इस मोती को मैं रखना नहीं चाहती, यह तो वह नौकर मेरे पास ज़बरदस्ती रखकर चला गया था। वह फ़कीर बोले कि आपको इससे कोई लगाव नहीं, आपके वालिद ने आपके लिए भेजा है। वह कहने लगी कि मुझे हर उस चीज़ से लगाव है जो अल्लाह की तरफ से मुझे मिली है, वरना मुझे जो कुछ मिला है मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस यह कहने की देर थी कि वह मोती वहाँ से गायब हो गया। यह देखकर वह फ़कीर मुस्कुराए। आपने अपनी बीवी को यह बात नहीं बताई कि यह सब क्या हुआ है। आपने कहा कि तुम एक नेक और पारसा औरत हो। यह मोती जहाँ से आया था उसी जगह वापस चला गया। एक सादा औरत अपने शौहर के साथ प्यार से रहती, उम्र का इतना फ़र्क था, तब भी उसको सुकून था। जिसने हमेशा शाही ज़िंदगी देखी, सिर्फ 2 खजूरों पर आज गुजारा कर रही थी। यह बहुत ही बड़ी बात थी। कभी कभी तो खजूर भी खाने को नहीं मिलती थी।
ایک رات وہ فقیر عبادت کر رہے تھے کہ ان کو کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی گئی۔ فقیر نے دیکھا تو ایک آدمی اپنے سر پر بڑا سا تھال لے کر چلا آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے اپنی بیٹی کے لیے یہ رات کا کھانا بھجوایا ہے اور کہا ہے کہ میری بیٹی سے کہو صرف پانی پی کر جیے گی تو وہ مر جائے گی۔ فقیر تو کھانا نہیں کھلا سکتا، وہ اس قابل بھی نہیں ہے، اس کا باپ ابھی زندہ ہے، اسے سب کچھ دے سکتا ہے۔ یہ سن کر شہزادی کہنے لگی میری کوئی خواہش نہیں ہے، میری کوئی حاجت نہیں ہے، میں صرف اپنے اللہ سے مانگتی ہوں، جاؤ یہ کھانا لے کر واپس چلے جاؤ، جس نے یہ کھانا بھجوایا ہے اسی کو جا کر دے دو، مجھے جو اللہ کھلائے گا میں وہی کھاؤں گی۔ اور یہی میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، لیکن نوکر مجبور ہو کر تھال لے کر کھڑا رہا۔ شہزادی کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گی، میں اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری نہیں ہوں۔ شہزادی کی اس بات کو سن کر فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ تجھ سے مانگتی ہے، میری وجہ سے صبر شکر سے زندگی گزار رہی ہے، کبھی اف تک نہیں کہا، لیکن آج تو میری بیوی کے لیے آسمان سے ایک ایسا پھل اتار دے جو کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ فقیر کی دعا سن لی گئی۔ آسمان سے چاندی کی تھال اترتے ہوئے نظر آ رہے تھے جس میں کھانے رکھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کا نوکر اس منظر کو دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا، اپنے کھانے کی تھال کو لے کر وہ واپس محل کی طرف چلا گیا۔ اب یہاں پر اس فقیر نے کہا کہ تم ہمیشہ کہتی ہو نا اللہ تعالیٰ تمہیں کھلائے گا تبھی تم کھاؤ گی، یہ تمہارے لیے کھانا آسمان سے آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب شہزادی نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر یہ کھانا کھایا۔ شادی سے لے کر اب تک آج پہلی بار اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، اس پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ نوکر جب محل واپس پہنچا تو اس نے بادشاہ سے کہا اب آپ اپنی بیٹی کی ذرا بھی فکر نہ کریں، اس کے لیے تو آسمان سے چاندی کے برتن اتارے جا رہے ہیں، وہ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے، وہ کوئی فقیر نہیں بلکہ لگتا ہے کہ کسی سلطنت کا راجکمار ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا بھلا میں جھوپڑی میں کیوں رہتا؟ میری بیٹی میرے خلاف آخر کیسے جا سکتی تھی؟ اپنے ملازم کی باتوں کو سن کر بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے، لیکن اس کے سامنے اسے کچھ بھی نہ کہا۔ اس نے کہا میں بھی تو ذرا جا کر دیکھوں میری بیٹی کے لیے آخر کھانا کہاں سے آتا ہے۔ ایک دن وہ چپکے سے بھیس بدل کر فقیر کی جھوپڑی کے پاس پہنچ گیا۔ ادھر فقیر نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ بادشاہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان سے تھال اترتا ہوا آ رہا تھا اور اس میں ایسا کھانا تھا جو آج تک کسی نے نہیں کھایا ہو۔ بادشاہ کے شاہی محل میں بھی کبھی ایسا کھانا بنا نہ تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ اپنے محل میں واپس آ گیا اور دائیں بائیں ٹہلنے لگا۔ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فقیر کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، تبھی تو کھانا اس طرح اوپر سے منگوا رہا ہے۔ اس نے اپنے خاص آدمی سے کہا کہ اس جادوگر کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اس جادوگر نے تو ہماری بیٹی کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ اس ملازم نے کہا کہ جی ہاں، ایک ایسا جادوگر کو میں جانتا ہوں جو اس سے لڑ سکتا ہے، وہ بہت پہنچا ہوا جادوگر ہے، اس کی جادو کے آگے کسی کا جادو کام نہیں کرتا، سب ناکام ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے وہ درویش کیا ہے، 80 سال کا بوڑھا جس کے پیر خود قبر میں لٹکے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس جادوگر کو فوراً میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب وہ جادوگر آیا تو اسے باتیں بتائی گئی اور کہا گیا کہ وہ اللہ والے فقیر اس طرح میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئے اور جادو کے طور پر اس کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ شہزادی کو جب اتنے اچھے اچھے کھانا کھانے کو ملیں گے، شہزادی تو اسی کے گن گائے گی، بس مجھے اپنی بیٹی کسی حال میں واپس چاہیے۔ اس جادوگر نے اپنا عمل شروع کیا۔ کچھ دن عمل کرنے کے بعد اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی جادوگر نہیں بلکہ ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں۔ جادوگر سیدھا بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ایسا کون سا نقصان ہو جائے گا؟ وہ کہنے لگا کہ بس کوئی بھی جادو میں اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ بادشاہ بہت زیادہ غصے سے بول رہا تھا کیونکہ اب تک وہ برداشت کر رہا تھا، آج تک اس نے اپنی بیٹی کی ہر ضد کو پورا کیا تھا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ جادوگر عمل کرنے کو تیار نہیں، اس نے جادوگر سے کہا کہ اگر تم خود عمل نہیں کر سکتے میری بیٹی کو واپس لانے کے لیے
तो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए मैं खुद ही अमल कर लेता हूँ, मुझे ये अमल सिखा सकते हो। जादूगर ने कहा कि आप नहीं जानते, आपकी सल्तनत उलट जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। उसने कहा कि मुझे किसी कीमत पर भी अपनी बेटी वापस चाहिए। अब जादूगर ने बादशाह के कहने पर उसे वह अमल सिखाना शुरू कर दिया। यहाँ पर उसकी बेटी तो अल्लाह का नाम ले रही थी और शौहर का भरम रख रही थी, नमाज अदा कर रही थी, इस्लाम के बहुत करीब होती जा रही थी। जो सुकून उसे झोपड़ी की चटाई पर सोने में मिल रहा था, उसे वह सुकून कभी महल के नर्म गद्दों पर नहीं मिला था। लेकिन उसका बाप वहाँ इस्लाम से दूर होकर जादू टोने में लगा हुआ था, क्योंकि उसको अल्लाह वाले फ़कीर को किसी भी हाल में हराना था, किसी भी हाल में उसने अपनी बेटी को वापस लेकर आना था। अब बादशाह ने जादूगर से वह अमल पूरी तरह सीख लिया। उसने जादूगर का लिबास पहनकर एक जगह बैठकर दायरा खींच लिया और मंत्र पढ़ने लगा। उस मंत्र में ऐसी ताकत मांग रहा था जिसकी जोर पर वह फ़कीर को ख़त्म करना चाहता था। लेकिन वह अल्लाह वाले फ़कीर तो जिस पाक परवरदिगार से दुआ मांग रहे थे, उसकी ताकत के आगे तो कोई ताकत भी काम नहीं कर सकती थी। अल्लाह वाले फ़कीर समझ चुके थे कि कोई उनकी ज़ात को छेड़खानी कर रहा है और उनकी बीवी उनसे अलग करने की कोशिश कर रहा है, मगर वह अल्लाह वाले किसी भी सूरत ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया सब इसी की वजह से किया था। फिर उन्होंने कुरान पाक खोला और उसकी तिलावत शुरू कर दी। बादशाह बार बार उनकी तरफ मंत्र पढ़कर फूंक रहा था, लेकिन वह हर बार उनकी तरफ पलट कर जाता। अब बादशाह ने एक ख़ास मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने मंत्र पढ़ा तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मोटा ताज़ा जंगली शेर आ गया। बादशाह ने कहा कि जाओ, जंगल में जो फ़कीर बैठा है उसको चीर फाड़ कर रख दो और मेरी बेटी को मेरे पास वापस लेकर आओ। बादशाह के हुक्म पर वह शेर जंगल की तरफ दौड़ता हुआ गया, लेकिन वहाँ पर जो अल्लाह वाले फ़कीर खूबसूरत आवाज़ में कुरान की तिलावत कर रहे थे, जब वह शेर उस फ़कीर के पास पहुँचा, कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज़ सुनकर वह तिलावत सुनने के लिए वहाँ पर बैठ गया। जैसे जैसे वह अल्लाह का नाम लेता जा रहा था, वहाँ पर बादशाह की हालत ख़राब होती जा रही थी। जादूगर ने उसको पहले ही बता दिया था कि जादू अगर अटक गया और कोई गड़बड़ हो गई तो आपके साथ वह होगा जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। आपको कोई जानवर बना दिया जाएगा। फ़कीर ने उस शेर की तरफ देखा और उसने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। वह शेर जो उस फ़कीर पर हमला करने के लिए आया था, वह वहाँ से गायब हो गया। अल्लाह वाले फ़कीर ने शहज़ादी की तरफ देखा और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। शहज़ादी कहने लगी कि आपने ऐसा क्या किया है? फ़कीर कहने लगा कि मैंने तुम्हारे बाप की शक्ल एक जानवर जैसी बना दी। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन उसने जो जादू मेरे ऊपर किया उसी पर पलट गया। शहज़ादी ने जब यह सुना तो उसे बहुत बड़ा दुख हुआ। कहने लगी कि हमें अभी महल जाना चाहिए, आखिर देखें तो माजरा क्या है। वह अपने शौहर के साथ महल में पहुंची। वहां पर बहुत ज़्यादा शोरगुल मचा हुआ था। हर कोई बोल रहा था कि बादशाह को क्या हो गया, बादशाह को क्या हो गया, उसकी शक्ल जानवर जैसी कैसे बन गई। फ़कीर को दरवाजे पर दरबान ने अंदर नहीं आने दिया था। वह कह रहा था कि यह बहुत बड़ा जादूगर है, इसने हमारे बादशाह का ये हालत किया है। शहज़ादी ने कहा कि मैं इस जगह की शहज़ादी हूँ, मुझे अंदर आने दो। वह अंदर आई, अपने बाप को इस हालत में देखा तो उसके आंसू बहने लगे। वह अपना सर पीट रहा था। उसका चेहरा तो वही बादशाह वाला था, मगर उसका पूरा बदन जानवर जैसा बन चुका था। बेटी बाप को ऐसी शक्ल के साथ देखकर जारो कतार रोने लगी। उसने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? वह जैसा भी था आखिर उसका बाप था और वह बेटी थी। अब अपने बाप की शक्ल को देखकर वह रोने लगी। उसने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? आपने क्यों मेरे शौहर को मारना चाहा? बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारे शौहर को बहुत पहले से जानता था। तुम्हारे शौहर ने तुमसे शादी कर ली, लेकिन शादी करने की वजह से आज तक उसने नहीं बताई। आज मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल मैं तुम्हारी शादी किसी मुसलमान से नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तुम्हें एक ऐसी सल्तनत की शहजादी बनाना चाहता था जो कि गैर मुस्लिम था और उसकी बहुत बड़ी जायदाद थी। मैं उसकी शादी तुमसे करके उस मुल्क को अपने कब्ज़े में लेना चाहता था। इसीलिए मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई थी, क्योंकि तुम दीन के बहुत करीब थी और मैं जानता था कि तुम बहुत नेक हो, इबादत गुजार हो और तुम यही चाहती हो कि तुम्हारा शौहर सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला हो।
ایک دن میں اسی غیر مسلم راجکمار سے ملنے کے لیے اس کے ملک کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں مجھے اس شخص کی جھوپڑی نظر آئی۔ میں نے اسے وہاں پر عبادت کرتا ہوا دیکھا۔ تم تو جانتی ہو کہ مجھے فقیر سے سخت نفرت ہے۔ جب میں نے اس فقیر کو دیکھا تو میں کہنے لگا کہ میری بیٹی نہ جانے کس کے ساتھ شادی کرے گی۔ میں کسی فقیر کے ساتھ اپنی بیٹی کی کبھی بھی شادی نہیں کرواؤں گا۔ میں تو اسے کسی راجکمار کی بیوی بناؤں گا، اگر وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے گزرنے لگا تو اس بوڑھے فقیر نے مجھے روک کر کہا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان ہو کر اپنی بیٹی کی شادی کسی مسلم سے ہی کریں، کیونکہ دیندار شوہر ہی آپ کی بیٹی کی عزت کرے گا، اس کو نام دے گا، محبت دے گا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اس سے آپ کی بیٹی کو بھی محبت ہوگی۔ یہ دولت، یہ محل، یہ سب یہی رہ جائیں گے۔ آخر میں سب کچھ یہیں رہے گا جو آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کا دوست ہوگا جو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ بس مجھے اس کی یہ باتیں بہت کڑوی لگی۔ میں نے کہا کہ تو نے یہ بات کیوں کہی؟ آخر تو ہوتا کون ہے مجھے یہ بات کہنے والا؟ میں اپنی بیٹی کی شادی جہاں مرضی کروں، یہ میری مرضی ہے۔ میں اس سے اتنی نفرت کرنے لگا کہ اپنے سپاہیوں سے کہہ کر میں نے اسے کوڑے بھی لگوائے، پھر بھی یہ مجھ سے کہتا رہا کہ میں اپنی بیٹی پر ظلم نہ کریں، اس لیے وہ میرے پیچھے پیچھے محل تک آ گیا تم سے شادی کرنے کے لیے۔ تم تو ویسے ہی اللہ کے نام پر جان دینے والی تھی، تم نے اپنی مرضی کے خلاف جا کر اس 80 سالہ بزرگ سے شادی کر لی۔ میں نے سوچا تھا کہ فقیر جھوپڑی میں رہتا ہے، تمہیں کیا دے سکے گا؟ تم تو محلوں میں رہنے والی ایک شہزادی ہو، چند دنوں کے بعد تو تم میرے پاس واپس آ جاؤ گی، پر تم نے صبر اور شکر کے ساتھ وہیں رہ کر عبادت شروع کر دی۔ تم اس جھوپڑی میں بھوکی رہی لیکن محل واپس پلٹ کر نہیں آئی۔ جب میں نے دیکھا کہ آسمان سے تمہارے لیے کھانے اتر رہے ہیں تو پھر میں نے تم دونوں پر جادو کیا، جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری شکل ایک جانور جیسی ہو گئی۔ پھر وہ بادشاہ فقیر اللہ والے سے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو۔ اس کی بیٹی کو یہ سب سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ نے جو چاہا تھا کہ میری شادی نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بہتر کرتا ہے۔ میری شادی ہو گئی، میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور میرے نصیب میں سب سے اچھا شوہر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار اور ایماندار ہے، اپنی بیوی کی عزت کرنے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ چاہا تھا کہ مجھے جو بھی ملے اللہ کی طرف سے ملے۔ میرا شوہر بھی مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، گرچہ وہ 80 سال کے ہیں۔ اس بات پر میں خوش ہوں، کیونکہ جو شوہر اپنی بیوی کا احترام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، وہی اچھا شوہر ہوتا ہے۔ میں کیوں ایسے راجکمار کو تلاش کروں جس کی بہت بڑی سلطنت ہو لیکن اس کا دل بہت چھوٹا ہو؟ میں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتی ہوں مجھے مل جاتا ہے، پھر مجھے کیا چاہیے؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ایک لمحے اس فقیر کی شکل بدلی۔ وہ نوجوان بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس نے جب اپنے شوہر کو غور سے دیکھا تو کہنے لگی کہ سبحان اللہ، آپ کون ہیں؟ اس اللہ والے نے کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ شہزادی کو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ بھی یہ سب دیکھ کر حیران تھا، جو اپنی حالت پر رو رہا تھا اور افسوس کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے 80 سال کے بوڑھے کو اتنا دھتکارا کہ میری شکل ایک جانور جیسی بن گئی، لیکن یہ اللہ والے پھر سے جوان ہو گئے۔ فقیر نے اپنی آواز میں کہا، ہاں میں تمہارا شوہر ہوں، تم نے صبر اور شکر کے ساتھ زندگی کو گزارا، میں نے تمہیں جو کھلایا تم نے وہ کھایا، کبھی اف تک نہیں کہا۔ اللہ پاک بھی تم سے خوش ہو کر اللہ پاک نے تمہیں یہ شوہر عطا کیا ہے جس کا تم حق رکھتی تھی۔ پھر وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جنگل کے راستے سے گزرنے لگے تو اس نے کہا کہ ہمیں اس جھوپڑی میں نہیں جانا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں وہاں لے جا رہا ہوں جہاں کی تم ملکہ بنے گی۔ یہ جھوپڑی، یہ جنگل، یہ خالی پیڑ، یہ سب تمہارا امتحان تھا، تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، جب تمہیں وجہ کا پتہ چلے گا تو تم اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے، ایک شہزادی جو کہ ایک غریب کی جھوپڑی میں اس کی بیوی بن کر رہ رہی تھی اور اللہ سے ہر چیز مانگتی تھی۔ اس نے جو بھی مانگا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ جو لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس جگہ سے نوازتا ہے جہاں ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم سب کو بھی صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور صرف اللہ کی ذات سے مانگنا چاہیے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام مرادیں، ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام مشکلوں کو دور کریں اور اللہ تعالی ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کریں۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور سے ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں۔
اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک ہماری یہ ویڈیو بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔